سلام 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 و درود به همه شما بینندگان سامانه ما دهقان بچه. هزار رحمت، هزاران بار رحمت به همتون دوستان عزیز که دستگیری میکنید و اینچنین با همون کامنتاری های خوب و اون دوستانی که در واتساپ و ایمو و باور که به نهایت سابشینی زیاد است. خوش آمدی گفته همه شما هم خوش آمدید به همین سامانه ما. هزار رحمت که دستگیری میکنید، ویدیوی ما رو تماشا میکنید. برای خطون هم که یک چیز میبرید، رحمت که ما را دستگیری میکنید. اون تماشای شما، لایکای شما، کامنتاری های خوبی شما برای ما موتیواسیا میشود که باز ما نوارو را خوب میکنیم. کوشش میکنیم که نوارای منفعت دار به خاطر شما و به منفعت خود شما نوار کنیم. ما امروز یک آشی دوستانه داشتیم که دعوت کردیم. خیلی که نوارم با فیلم کمک دیرتر مونده بودیم برای چی که بسیار برادران هستن که رامون دورتر دیری بعد مونده بودی نوارا، یعنی آن اسپید نمیکنیم برای اومدن. راستی گپ ساعت 8 هم گذشته تا حاضرم خیلی بچه ها اومده رفته استن نغز. به نهایت آشی خوب، آشی گیزله بچه دگی بود. پلاوی تاجیکی چیست، آشی تاجیکی. رحمت به اون برادرانی که اومدن در معرکه ما اشتراک کردند. امروز آش به خاطر همی اومدن ما برادرها و به خاطر کشوده شوی همیجا یک چی گویم آشخانه میگیم، یک ستالو، یک کافه کشودیم که پگاه یا روز دیگه باز یک تایگه میکشویم. کافه سمرقند که آش، شوربا، همه خوراک‌های ملی در اینجا پیدا میکنید. سراغه را دوستان عزیز میمونیم خدا خواهد اکتبرسکی پراسپکت 1. یعنی تریتوریا کسی که میدونه برادران توجیک، ازبک، کسی که نباشد اگر در نزدیکی باشید امروز ما کشوده کردیم. هر وقتی که این طرف تو خوردید حتما آش ما بیاید یک مزه آش بینید. به نهایت آش خوبه برادرها، آش خوب. میمونداری خدمت رسانیش هم در سطح عالی. کدام وقتی که تو خوردید حتما بیاید یک آش بزنین. انا کشوده شوی را پگه خدا خواهد یا روز دیگه نوار کردگیم که بچه ها اومدگی، همه بچه ها اومدگی همه غریبا خیلی آش پوش زدن آشون شوه نوارش میمونیم. به نهایت نوار خوب شده حتما تماشا کنید. و دوستان عزیز ما چند مدتی که در همیجا هستیم، چی خواهشو دارین کجا را نوار کنیم، چی نوار کنیم در کامنتاری نویسید. انشالله که خدمت میکنیم تا وقتی که همیجا هستیم. ما همه وقت کوشش کنیم که باید یک قدم پیش بریم. پیشروی ما با یک کلا پیش رفتن مشکل است. اگر 3 نفر یک جا، اگر یک نقشه کشیدیم و یک مصلحت کردیم، یک خطا باشد همونا پیدا میکنیم، خطایی را برطرف میکنیم. اگر یک کلا قطعی کار کنیم 4-5 خطا را یک تشم یافته نمیتونیم. به همین خاطر هر کاری میکنین دوستان عزیز با مصلحت یکدیگر کار آغاز کنین. کار مصلحت قطعی شید. انشالله بسیاری برادرها میگن که توجیک قطعی کار کردن نمیشود، توجیکی خیلی توجیکو خیلی значит که دیل خطون انمو دیل که سیاه یکم بدبینی دارد همو حساب همو سبب نه. اگر شما پای همی کار باشین که آدمی دستایینی در برتون میوین، یعنی که پایش باشین. اگر خطون آدمی دستایینی باشین، آدمی دستایینی را میوین. اگر چی آدمی بدم باشد در بر شما راست شود، شما عبرت گرفته همو آسته آدمی خوب می شود. یک بار خطا کرد، 2 بار خطا کرد، خطای خود شر می دارد، آسته در راهش راست می شود. و همین خاطر برادرها کوشش کنین که با یکدیگر دوست باشید، رفیق اتفاق باشید برادرها. ما همینجا اومدیم انشالله که دوستی و رفیقی و یکدیگر فهمی را نوار کرده پگه گفتیم روزی دیگه. برای ما یک فخر اومدگیم، خیلی چیزا آموختیم در یک روزالی. فخر میکنم که در همینجا برادران توجیک کارایی دارند که دژه
ана ки ҷаша урусӣ бигирем ҳатто урусҳоро кор мефарманд. бале тоҷикои мо меянд дар дасти урусҳо кор мекунанд. не ки ман дар инҷо омадам якчанд як нафар не якчанд урус дар таи дусти тоҷикои худмон кор кардаистанд. рабочи сохтмонай урусҳо кор кардаистанд. инам боиси ифтихоре бародаро. не ки хак намедонам ҳамиҷа ҳастай корое ки бачаҳои тоҷик мекунанд. як коро аст ки ҳама хак бестройка ҳам намешавад. не ки бародаро як сол стройка 2 сол стройка як майда маблаға як тараф партофта боз як кори осонтарам кардан дар кор. 100 сол умр намебинем. ҳамун умре ки 40-50 солай оё мебинем ё не. мо бояд доим дар стройка нагзаронем. аввалш қинай пул нест маблағ нест бародаро. як сол 2 сол ки кор карде дар стройка майда пула як тараф гузорен. ҳазорҳо бизнесай дар рӯи дунё ҳазор ки дар тоҷикистони худмона мешавад дар иҷам мешавад. дастот дар пуштат ё дар кисат озод мегарди кор худаш рафтан мегира. ҳамин корро бародаро доим умри хитона дар стройка сарф накунед. манам ранги шумо бачаи камбағал деҳқон ба дунё омадаги дар авлоди камбағал калоншидагим солҳои пеш ман омада будам аввал стройка кор мекардам. ҳамин сафари мора чандин бародаро ки стройка мерай чӣ кор мекунӣ. не бародаро асосиш ҳаме ки шумо бовар кунед. барои як каса бовар кардан аввал худтона бовар кунед. ҳаққи шуморо ҳеҷ кас хӯрда наметонад. ана ин мавзӯи муҳимай бародаро. ҳамин навора ба дигарон паҳн кунед ба ёри рафиқтон ки бениҳоят мавзӯи муҳима гап мезанам. ҳаққи ягон инсона ягон кас хӯрда наметонад. ина ман дар ҳаёт таҷриба кардагиам ва доказатам мекунам. ҳаққи тура ягон кас агар гирифт ӯ значит ҳаққи ту нест. ӯ ҳаққи ту нест. ӯ ҳаққи каси дигар буд. он гирифт худаш хӯрдаш наметона. ӯ ба ҷош мерава мераса. не ки барои гирифтагиш ҷавобша мега. дар ин дунё бошад дар охират бошад ҷавобша мега. ӯ ҳаққи ту набуд. доказатат мекунам бародар ки ҳаққи худат намун нолае ки ба даст мегирӣ дар данат меандозӣ мехоҳӣ қирт мекунӣ. ҳамаш ай худат нест. ҳамаш ай худат нест. гарантит метавонам. нолае ки хоҳидагӣ қирт кардагӣ рафт ба ҷову маконша ҳамаш ай худат нест. дар уҷа ӯ кирмо ҳам ҳақ доранд. ӯ кирмо ҳам ҳақ доранд ки ҳақшона мехӯранд. ҳамаю дар танаи ту намечарма. барои бародар фалони ҳақ махӯрд фалони хел кард и гап нест. мо ҳаёт дадидем. ҳаққи худат набуда фалони гирифтш бир рафт. ягон кас ҳаққи ягон каса хӯрда наметона. хай камакак ҳишор буданам хубай. лекин барои дигарора бовар кардан аввал худтона бовар кунед ки ҳақтона ҳеҷ кас хӯрда наметона дар ин дунё. дар охират ҷавобша мега. ба ҳамин хотир бародаро якдигара бовар кунед кор кунед. иншоалло кори якҷоя меган кори шарикӣ и хелай. кори шарикӣ ӯ хелай. ҳар як фирмои калоне ки шумо мебинед ягон тайюра як одам сохтагӣ нест. як кас корша пеш намебарад. ана ин мошинои бадвойма самолоту кадом корхонаи калоне мебинед дар уҷа зиёда аз 100 нафар саҳмгузоранд. 100 нафар якҷоя кор мекунанд. кори якҷоя кадом одам як одам шуда ягон фирма ягон кори калонаро кавадид мекунад. не ҳатто ҳамин як мошин агар як одам 24 соат ҳамура идора кунад як рӯз хобаш мебарад дар сайри рӯл якҷо авария мекунад. 1 соат 2 соат кор мекунад. вақти худаш дам гирифт мошинам дам мегирад. ба хотире ки мошин 24 соат кор кунад дар як мошин 3-4 одам дар коре ки ӯра кор бифармонад. анами ҳамаи коре ки фоидааш калон мешавад 3-4 одам бояд якҷоя кора пеш бибаранд. хулас дӯстони азиз суханро дароз намекунем. баъд дӯстони азиз бародарони тоҷики хидмон дар атроф анами территорияи Питер касе ки мағоза дорад дукон дорад ҳар чизе ки дорад агар реклама кардан мехоҳед мо дар ҳамин ҷаем. бисёри вақт занг мезаданд реклама мегуфтанд мо надида будем ай пеш намедонистем чӣ хелай ба гардан нагирифтем барои чӣ ки телефонӣ буд.
ана акнун омадагием кадоми реклама карданин марҳамат номерои мо ҳастай занг занед мо омада ай наздик мебинем ки ҳамун чиз дастои ниҳай барои реклама ҳастай реклама мекунем мардумда иншоалло ки ҳам мардум пайдо мекунад шуморо додугирифт мекунад ҳам шумо ҳам кортон иншоалло ки пеш меравад ба додугирифти халқи худмо ва ана ин бародаре ки барои бурдан овардани граница рекламаш мекунем бародаро мо чандин маротиба санҷидагим одам мондагим санҷидан ва ҳар як наворда гап мезанем ки агар ягон мушкилӣ шид ягон хатоӣ шид шумо ҳатман занг бизанед мо кора қатиш баҳс мекунем шукронаи худо хеле вақт шид ки бурда овардастанд хизматрасонишон дар сатҳи олиай то ҳозир ягон мушкилӣ шидагӣ нест ва аз тарафи ягон подписчикам шикоят шидагӣ нест шумо ҳам дӯстони азиз метавонед ки анами номерои болои экран қад занг зада рафта граница гузаред агар шумо дар ҳуҷҷатҳо ягон мушкилӣ доред иншоалло ки мушкили шуморо ҳам ҳал мекунанд въезди шуморо бепул мебинанд